mula April la kor jai ase da cita ka laga halam gue na ekta party ekta ase itu jana dia moi chumukdima first gate te pungsi ase itu bar jai na इधर मैं पटकाई कॉलेज से जाओ जी ये हम लोग का नागा प्लान का है चुमुक्दीमा है मला फ्रेंड लगा खोराइना से एकटा ताइखान लथाला नियम एकटा की कबो तान हेलम नय ना हालाम दे पार्टी दायना ता रिसेप्शन আছে আমলা फ्रेंड ला खोराइना से दिया ताइखान আছে हालागा से तो itu main malik আছে পোস্ট আছে হালা ঘর এটা আজি ফ্রেশ পার্টি করলে থাকাই তো তাদের কাছে সে আছিলা ম্যারেজ লাগা মিটিং কি চালো ফোন আজি আমি খান ম্যারেজ পার্টি বলা আমি লাগা ইয়াতে ফুনি খান লাগা আর তার হাজবেন্ড এইটো আছে আমি হান আজি হালামবল লাগা মিটিং তো আর দুপরা তা খানকে itu halam di kena putha laga meaning to itu ase ami khala lutha laga itu sadi kura pichi dibi itu halam to dia ne kole to meaningful na itu bra meaning sob niom pura hobu kare itu halam dia laga meaning to itu ase te man lutha laga customer lo itu ase raje ta te junture sadi kuna to lop paro san jina ho chase lebe ajibra he ta junti to party to dia ase marriage party itu maiki laga kokai ase achi laga mala friend ase tabi delhi de thage ta la court command room dai na ta ka laga khandan gan sob hai na ase ami khala pastor kan bi sob hai na achi isu la ro asirwad lo de goi na sob ke dikhai dia ase mala friend khala laga ta ka la command room ase tai delhi de bi isu la kam gore na naga thaga kan bi isu ra place kri ase ta la command room ase আজি তাই খালা ঘর বি সব দেখাই দিব রে জি আইছে মই খালা ফ্রেন্ড লা ঘর সব দেখাই দিব রে তাই বি ফার্স্ট ইনি পিলা পাতলেন তাই চাপলেন আছে দিল্লি আছে ইসুলা কাম করে না সিপাই হলে বি ঘর আমরা ইসু মরম রে না বনাই দিছি না ইসু জানিছে বলে তো এনেকা থাকে কোনোবা তো ইসু না জানি না কি কব নিশা পানী খাই না কোনোবা তো এনেকা থাকে হলে কোনোবা তো Hossa laga TTV iman phal kam gore tai TTV kam sob society bi enaka kura kan achi ta kan khorda place kra mi kan tikhiu pare ase etu ani ami kan kutte thakile bi government job te thakile bi kit thak isu jani chole enaka asarar paide koina to amnang ge etu mala friend laga sunben dang koyo bosti ase ta laga phuni achi eta ekta lothala niyom de ta kan halam goi etu laga tin ase এটা ম্যারেজ পার্টি নিচিনা আছে তাইখান লথা কান এনেকা কালচার বেশি ভালো করা কারণে তাইখান লাগা লাইফ তাইখান লাগা জীবন তাইখান লাগা ট্রাইব বেশি তাইখান ব্লেসিং বাদ আমি খান দেখি পাই আছি নয় নিচু লাগা কালচার আর নিচু লাগা এনেকা লাগা নিয়ম তো নেচারিব লাগে দেই গয়না তো জানাই দিয়া আছে সবকে আজি মই যে ম্যারেজ পার্টি অলপ দেখাই দিও তাইখান লাগা কিচেন আছে কিচেন আছে তাইখান লাগা ঘর লাগা গাড়ি লাগা পার্কিং খান আছে দে আজি মানুহ বেছি আহি নাই দে বেছি আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আছে মই এক টাইম ঘৰ পে অলপ দেখাই দিব মোলা ফ্ৰেণ্ড লা ঘৰ এনেকা আছে দে মই এতিয়া ওপৰ যাই দেখাই দিব পাৰ্কিং খান গাড়ী লাগা পাৰ্কিং দে একদম ফ্ৰী আছে একদম আমি খান একদম খুচি পৰা চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ যায় আজি মেৰেজ দে আজি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম ল'বলৈ আছে আমি খান টেং এনেকা বনাই না মান ভাল আমি খান itu kuch jaga ase gole patkai college phale pra bi ahibo pare patkai college pra enaka aha time de petrol pump ekta thakibo left side te khushi jaise gole ni 5 minute pina lage na mola friend la ghor pai jabo aro edu eman chumukti ma laga pahar ase edu aro chumukti ma laga paja koi etu pra aise bole to 5 minute pina lobole be etia bridge na bana kane alop patkai college phale pra ahai bole olai jai na jaga ekdam bhal ase edu city kima koi etu jaga de patkai college osor ase tala ghor par to aya eman opor jai no bichi phoi lagi re na tala ka mala friend la ghor ase etu last
तीनटा फ्लोर जाए ना मान तक पहुंची जाए मान जगह बिची थाका माटी डांगर बिचा थाका लगा से फ्री आसे जगह तो ने चुमुकुती मा एरिया से तो पहाड़ देखिसे ना तो पहाड़ एकदम चुमुकुती मा लगा आसे दे itu laga jagah iman bhal pani mainly pani bisi bhal ase itu jagah na aru chumukuti ma laga baja ta etu dikhi ase na gari aha jawa kora laga etu osor ase eta chumukuti ma la baja to 5 minute pina loi na rasta te ini bridge banai ase to etu jaldi phuchi jabo aru tu bridge na bana karone takan etia patkai college pra enaga khurai nai itu chumukuti mala baza pra itu friend la khor pungchi bonimde 10 minutes bhi na lage na rasta be iman bhal ase itu takan rasta si ta jele to highway jaje 4 lane na jaga be iman खुशी बाजी रे लाला खर ase na itu moi niche step te jai ase hang khor ra isi bhal ase de khor be na chilaka party itu ase marriage party na program start kora ase bhal amna ke bhal ra sai thake de program start kora ase etia program start kora ase Yenda kagon de beauty san de dada na randana basi randani to na roda chusana de do to ngi monson de bia marriage party le matha dan de sodi daga singe de na sitting eli choda chogara ekom ko indiluna choda sala hojde choji chogara oi oni eung pe kagochi ekom kona today ran chusana hoji kai ki hoji ran dungai Edera sitting in Janti Sudavka Office of the Goyu Baptist Church. Young Pikago, Mr. Tilong shooting Kigonjo, Goyu Baptist Secom Colo, Kanyam Hom Soy Vanala. Ochitsugana Boson Rina, seeking elite Soyu, Eliu Chang Lom, Tia, Tito Tirilina Soya, Monato, Degon Sport Yaksha, Pastorna, Young Pikagoshi, Piala. Elani Kiki, Eloi Chicho. NCRC Lotha 7 mile Chibukima Ekum Kolo Kainem Home Soe Kiki Vanalambo O Chides Oye Council Thingy you want to be the Lotha Tribal Council Yaksha Chang sitting in Lichi Soda Utsugara Oye Antungasho Ojide Toji Tugara Oye Eumfi Gagushilon Dungai Kiki both so sitting in Lijanchi Swawutaka Juborotsa Ekam ko opioid na chule da ko yo baptist ekam ko woro dan lani otson repeaten lani gda dana oye marriage party hi sogana oro banchu sara de do to singi chule do ha mata dan de sode daga lani 7 mile ekam ko SOP dan pastor dan lani de sport longsi ro gda da ro banchu sana de do to singi monson de bia Oye marriage party le matada de sude daga. Oye ejilango and then long three wopan then dada zo sui ki kumshum dau to no wan chusana de do to thingi monso de pia de sude daga. Shooting eli so dau to na. Oye hisa en tong gao che sa edena bo solo ze gao to daga. Jonglo ze ga da so na en shuga ochide to ji dogara. Bo solo ze ga ki shooting eli jan chi edena chwa bu da ka to chi Oye, hoji ha de sola. Edena longsi heda dana de panipuni sogona rada niu sogona orobana dokadala. Panipuni na oni lambam chamre ekam do dana khocha ki bocholo piwe thevля. Hochi don chwa chuna kiti la kiti chidaiso. Oyema party piagma
이옴비 한가마 오주도 첨부나 한수죠 오주에 리토자메 오시 보초라메지 양자메 오주대 소지도가라 에데하 보초 야니 밤소가나 오이 보초 렁독시 크리스타의 감정을 연타우도가라 에데라 보초 팅이 에첨착바시 에컴고 용매 흥팬데 수야 란데 시시 보초나 란데 시시 시징 봄시 에비우지 네니 럼밤 첨브리도드나 프로다우도가나 나잖아 이그라치죠 Master Range Moiri NCRC Satman Mona we both sitting Chona Randana sitting eligible for Dabga. Praise the Lord. Kita mo yang sugana also maintain for some sort of waka chain panipudi sitting eligible on the Dada and Rite Vanjasana and the top thingy also upon NCRC Lota Satman or the top thingy na. Mungambira salam de tiaga oye program wo tenga randana thuche sana randam ga kamache sona zo chege to ke chunga tamo ming tingi da sana randam ga praise God hallelujah ekam singing esaya pe meninaral pe son so ekam Jehovah bo potso Praise the Lord. ena khande me de patso to panye che so to ga pe na yibro cheva monin renin repe nge shini ta tsugana bo pozo tsungon hop da churoi ta go china program le sung sung ri ke to tsungoni da shanan ko gai yilo da ran da ba mo che sa pi pozo ekam koi ni chlo chole to ha bo pa ni chlo chole to ha o chan tia lung cho ba che chore melo men so da no tsaka ko mo ne ko mo pi ne so ya ne kam do shan chen ko ha ban to ke ene ito shana ni lo siking ele cho chogana ni rio cho na cho chogana ban cho sana people san yu chogana ode chogo so theta oro shilo mere chida ban cho sana nin rin repe dan yelong cho ro cho to panom hai to ke o chida bo po cho chungo ne si ta shi cho pani po ne chogana oso lo ha mon lo ha Ina Limai Christe kam chiyen to da banate ekam chu oni tancho banda isja bozo etamchi oni suige bam sogara dichola subuga dulia bozo la mereng chang chinyan jam oni ashi sia oni tanche de banda isja bozo de soji dora da wopani ni chulo chole do ha zo thenga theda pani puni yaksha oye inde shan tharo ekam ओसी मिरोए कम ओ चिदा ना लंपा मुसंगा छुए की शेंदा गोताए की क्रिस्टे कम ची वांपे मोम सोयिंगी क्रिस्टल ना वोपन सोयिंगी वो तुगरा एदा तो अपने क्यों सोदाव का ओसी वोपन ने नीचे सिंगे सुले दा हा ओ तो वेना सोदाव का तो जी हा आंसु तुगला इंदियो तुगना ना दोना ओपंगो कोरिंथिया तारे थाम ओरेन तारे थाम जुना ना कुदेज वाला दोना जी तुगना ओलाने थाम शिचो 봉중아 लियो 롱츠 에일론 장 가돌라 Omde yelo tsopoto chicho zamne ochi tukana yong ocho Jisu Krista zanchi chitakutana ochanjo dopo Jisu Krista pangaiden osi Jisu Krista pangaiden de toji tukana Krista zanchi lova muchi tukana yan zanchi edena zanchi pepio etebya ochi de toji tukana nini nan chingna pengai kiki ekame thon sujing eta boto dingena sheni wodasala ochi de toji tukana Krista zanchi do oye to dopna ochi Ekoswara dana atanglam le do nini tingi yongala nini lambam chambre yato umone kam do dona ncheng sung kandan kan timau da hai borna para kan abani haina video ri sabo pare to amen naga manu kan bita kan isina culture na sarina enaga actually moram baji thakba lage de kan jana di ase Aji ami kan ni dah hai na bisi phau le ase ta khala ga halak naga tin ase ekdam bahal ra celebrate krise amna ni de cha manu kan support kuri thakbe de kan sab ke jana di ase thank you Bisi kusi paise सब मनुष्य subscribe करे ro aji ami apni ti laga do bisi kusi bai aji laga tin do ki kobo eta lothala niam de halam laga tin ase na aji abni ti laga do man chal ho pchiti ekdam marriage grand nisina aru bi manu bisi ahe na apni ka blessing dia din bisi kusi bai de apni din bi kini ka feel kuri ase Thank you.
Ami lo de pishi things dia se ache man tin pichi de he ami kan bi sobra rasta kholi de gana yate naga marriage party lo to yate khandan mano church member posti mano sob ahi gana ami han ke join korne naga khushi tia kane pishi things dia se aru sob mano blessing baboli tibo especially uncle youtuber logo de pishi things ase talaka poti tangor long life baboli tibi takala family poti tangor mula tata samband thang talaka side pra aikina inaga ami han ke motop tiani tata la poti bi samband no poti bi takala family to ta family poti pishi tangor blessing baboli tibo kana mula side pali bi to koi ti ase Okay, thank you sir. Thank you sir. Tai din karni to hotai ami khan sob manura pratna kore thaibo aro busti manu kan achi laga program attend korna parile apni edu video sai na apni ashirwad pabo de edu ane tai din karni hotai ami khan pratna de tai du la future aro tai du laga opore isu bra lik la family obode na pratna thakib de egonu janai de thank you sir. Lotha kha laga ase beshi special banai achi na hoina hosana আমি ফল তো বেশি ভাল পাবো তাই এটা সামান খান পুরা দিল্লি লাগা আছে বেশি বেশি এনজয় করে আসি